Go. Yan nakauna yan. Yun, let's go. Geng geng. Ano? Geng geng. Geng geng. First attempt. Ang gulong yan, puro dito ha. Puro kaliwa. Pagka ibupol mo kaliwa ha. Okay. Okay, ano ulit? I-video natin. Gulong. Handguard lang. Handguard. Malubela. Ikaw napiting pa. Ganda ng manubela oh. Ay, puto dyan dito. Si Coach Lem. Rusi lang malakas. Yun. Next. Okay na! Si Coach Ram, magkapatid to. Magko-compete tong mga to eh. Ayun. Ayun. Lupit.